जदि अटा और आलू रे तैयारी एक कुड़मुड़िया जलखिया को आपण माने घरे मात्र थरे बनइबे तेबे मार्केट रे मिलुथिबा से अनहेल्दी बरा पियाजी सिंगड़ा किनी खाइबा भूली जिबे आ सप्ताहक 7 दिन एई जलखिया बनेबा पई इच्छा करिबे। এই ଜଳଖିଆ ବନେଇବା ପାଇଁ ଆମକୁ ପ୍ରଥମେ ଦରକାର ସିଝା ଆଳୁ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ମିଡିୟମ ସାଇଜର ଏଠି ନେଇଛି 4ଟି ସିଝା ଆଳୁ, ଯାହାର କି ଚୋପାକୁ ଛଡେଇକି ରଖିଛି ଓ ଏମିତିକା ଗୋଟେ ଗ୍ରେଟର ସାହାଯ୍ୟରେ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ସିଝା ଆଳୁକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗ୍ରେଟ୍ କରି ନେବା। ତ ଏବେ ୟାକୁ ସାଇଡରେ ରଖି ନେବା। ତାପରେ ଗୋଟେ କଡ଼େଇ ଗରମ କରି ସେଥିରେ ଦେଇଦେବା ଗୋଟେ ଛୋଟ ଚାମଚ ତେଲ। ଏ ରେସିପି ପାଇଁ ଖୁବ୍ କମ୍ ତେଲ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ। ତ ତେଲ ଗରମ ହେଇଯିବା ପରେ ଅଧ ଛୋଟ ଚାମଚ ଦେଇଦେବା ଜୁଆଣି। ଜୁଆଣିକୁ ହାଲକା ଟିକେ ଭାଜି ନେବା। ଜୁଆଣିର ଫ୍ଲେଭର ଏଥିରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆସିଥାଏ। ଜୁଆଣି ଭାଜି ହେଇଯିବା ପରେ ଏଇ କପ୍ରେ ମାପିକି ମୁଁ ଦେଇଦେଉଛି 1.5 କପ୍ ପାଣି। ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ଗିନା କିମ୍ବା କପ୍ରେ ମେଜରମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଆଉ ସେଇ ପାଣିରେ ଦେଇଦେବା 2ରୁ 3 ପିଞ୍ଚ ଲୁଣ ବା ସ୍ୱାଦ ଅନୁଯାୟୀ ଲୁଣ। ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶେଇ ନେବା। ତାପରେ ପାଣିକୁ ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ପାଣି ଯେତେବେଳେ ଭଲ ଭାବରେ ଟକମକିକି ଫୁଟିବ ତାପରେ ଗ୍ୟାସର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଏକଦମ ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ରଖିବା। ଆଉ ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ରଖି ଯେଉଁ କପ୍ରେ ଆମେ 1.5 କପ୍ ନେଇଥିଲେ ପାଣି, ସେଇ କପ୍ରେ ମାପିକି ଦେଇଦେବା 1 କପ୍ ଅଟା। ଆଉ ତାକୁ ଲଗାତାର ଏମିତି ଗୋଳେଇ ଚାଲିଥିବା ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଟା ଆମର ସବୁ ପାଣିକୁ ସୋକ୍ କରି ନ ନେଇଛି। ଅଟା ଏଠି ଆପଣ ନର୍ମାଲ ଗହମ ଅଟା ଦେବେ, ଯେଉଁଥିରୁ କି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ରୁଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାଉ। ତ ଏଇଟା ଯେହେତୁ ଆମେ ଅଟାରେ ବନାଉଛେ ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ରେସିପି ବହୁତ ହିଁ ହେଲ୍ଦି ଆଉ ଖାଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସୁଆଦିଆ ଲାଗିଥାଏ। ଏଇ ଅଟାକୁ ଆମେ ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜନ୍ତିବା ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଡୋ ଫର୍ମକୁ ନ ଚାଲି ଆସିଛି, ମାନେ କଡ଼େଇର ତଳ ବେସ୍କୁ ଛାଡୁଥିବ ଆଉ ଡୋ ଗୁଡାକ ପୁରା ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଏକଜୁଟ ହେଇକି ରହୁଥିବ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଡୋ ଫର୍ମକୁ ଚାଲି ଆସିବା ପରେ ଆମେ କଣ କରିବା ନା ଏଇ ଡୋକୁ ଗୋଟେ ଥାଳିକୁ ବାହାର କରି ନେବା। ଆଉ ୟାକୁ ଟିକେ ହାଲକା ହାଲକା ଏମିତି ସ୍ପ୍ରେଡ୍ କରି ନେବା, ଥଣ୍ଡା ହେବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। କାହିଁକି ନା ଥଣ୍ଡା ହେଲା ପରେ ଯାଇକି ଆମେ ତାକୁ ଚକଟିବା। ସେତେ ସମୟ ଭିତରେ ଆମେ କଣ କରିବା ନା ସେଇ କଡ଼େଇକୁ ପୁଣି ଥରେ ଗରମ କରି ନେବା। ସେଥିରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଚାମଚ ତେଲ ଦେଇଦେବା। ତେଲ ଗରମ ହେଇଯିବା ପରେ ସେଥିରେ ଅଧ ଛୋଟ ଚାମଚ ଗୋଟା ଜିରା ଆଉ ଅଧ ଛୋଟ ଚାମଚ ଦେଇଥିବା ପାନମଧୁରୀ। ଜିରା ପାନମଧୁରୀ ହାଲକା ଭାଜି ହେଇଯିବା ପରେ ଗ୍ୟାସର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଏକଦମ ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ରଖିକି ଦେଇଦେବା ଅଧ ଛୋଟ ଚାମଚ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ଅଧ ଛୋଟ ଚାମଚ ଦେଇଦେବା କାଶ୍ମୀରୀ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ଅଧ ଛୋଟ ଚାମଚ ଦେଇଦେବା ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ। ବାସ୍ ଏତିକି ଗୁଣ୍ଡ ମସଲା ଦେଇକି ତାକୁ ହାଲକା ଟିକେ ଭାଜି ନେବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଗୁଣ୍ଡ ମସଲାର କଞ୍ଚା ସ୍ମେଲ୍ କଟିଯିବ। ତାପରେ ଆମେ କଣ କରିବା ନା ଏଠି ଗ୍ରେଟ୍ କରି ରଖିଥିବା ଆଳୁକୁ ଦେଇଦେବା। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଆଳୁକୁ ଗ୍ରେଟ୍ ନ କରି ହାତରେ ଚକଟିକି ବି ଦେଇପାରିବେ। ତାପରେ ଏଇ ମସଲା ସହିତ ଆଳୁକୁ ହାଲକା ମିଶେଇ ନେବା। ଆଉ ଏଇ ଷ୍ଟେଜରେ ହିଁ ଦେଇଦେବା ଅଧ ଛୋଟ ଚାମଚ ଲୁଣ, ସ୍ୱାଦ ଅନୁଯାୟୀ ଲୁଣ। ଲୁଣ ଦେଇସାରି ଆଳୁକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶେଇ ନେବା। ଆଳୁର ଏଇ ଷ୍ଟଫିଂକୁ ପାଖାପାଖି 1ରୁ 2 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ଭାବରେ କଷି ନେବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ମସଲାର ଫ୍ଲେଭର ଆଳୁ ଭିତରେ ମିଶିଯିବ ଆଉ ଆଳୁ ହାଲକା ଟିକେ ଭାଜି ହେଇଯିବ। ଆଳୁ ଭାଜି ହେଇଯିବା ପରେ ବା କଷି ହେଇଯିବା ପରେ ସେଥିରେ ଅଳ୍ପ କିଛି ଧନିଆ ପତ୍ରକୁ କାଟିକି ଦେଇଦେବା ଆଉ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶେଇକି ଆଉ କିଛି ସେକେଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଷି ନେବା। ତାପରେ ଏଇ ଆଳୁର ଷ୍ଟଫିଂକୁ ଥଣ୍ଡା ହେବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ସେତେ ସମୟ ଭିତରେ ଆମେ କଣ କରିବା ନା ଗୋଟେ ସ୍ଲରି ବନେଇବା। ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ମିକ୍ସିଂ ବାଉଲରେ 2 ଚାମଚ ନର୍ମାଲ ଗହମ ଅଟା ଦେଇଦେବେ। ଆଉ ସେଥିରେ 1ରୁ 2 ପିଞ୍ଚ ଲୁଣ ବା ସ୍ୱାଦ ଅନୁଯାୟୀ ଲୁଣ ଦେଇଦେବେ। ଅଧ ଛୋଟ ଚାମଚ ଦେଇଦେବା କଳା ଜିରା, ଅଧ ଛୋଟ ଚାମଚ ଦେଇଦେବା ଚିଲି ଫ୍ଲେକ୍ସ ଆଉ ଅଳ୍ପ କିଛି ଧନିଆ ପତ୍ରକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ କାଟିକି ଦେଇକି ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଶୁଖିଲାରେ ପ୍ରଥମେ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶେଇ ନେବା। ତାପରେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ପାଣି ଦେଇକି ଏହାର ଗୋଟେ ପତଳା ସ୍ଲରିଟେ ବନେଇବା। ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ସବୁ ପାଣି ଦେବେ ନାହିଁ, ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ପାଣି ଦେଇକି ମିଶେଇ ଚାଲିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଲମ୍ସ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ୟାକୁ ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶେଇ ନେଇଛି ଆଉ ସ୍ଲରିର କନସିଷ୍ଟେନ୍ସି ଏମିତି ହିଁ ରଖିବେ। ତାପରେ ଏପଟେ ଆମେ ଯେଉଁ ଅଟାର ଜନ୍ତୁଣୀକୁ ଥଣ୍ଡା ହେବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଥିଲେ ସେଇଟା ଭଲ ଭାବରେ ଥଣ୍ଡା ହେଇଗଲାଣି। ତାକୁ ଆମେ କଣ କରିବା ନା ଏମିତି ହାଲକା ହାଲକା ଚକଟି ନେବା। ଚକଟି ନେଲେ କଣ ହବ ନା ଡୋଟା ଚିକଣ ହେଇଯିବ ଆଉ ଡୋରେ ଯଦି କିଛି ଟେଳା ବା ଲମ୍ସ ରହିଥିବ ସେଇଟା ବି ଫିଟିଯିବ। ଚକଟି ସାରିବା ପରେ ଏବେ ଆମେ ଗୁଳା ବନେଇବା। ଗୁଳାର ସାଇଜ୍ ଟିକେ ବଡ଼ ରଖିବେ, କାହିଁକି ନା ଆମକୁ ବଡ଼ ରୁଟି ବେଲିବାର ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ନର୍ମାଲ ଅଟା ଗୁଳା ଯେମିତି ବନାଯାଇଥାଏ ସେମିତି ହିଁ ବନେଇବେ, ବାସ୍ କେବଳ ସାଇଜ୍ ଟିକେ ବଡ଼ ରଖିବେ। ଏଇଠି ମୁଁ ଯେତିକି ଡୋ ନେଇଥିଲି ସେଥିରେ ମୋର 3ଟି ବଡ଼ ସାଇଜ୍ର ଗୁଳା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ ଆମେ କଣ କରିବା ନା ୟାକୁ ବେଲିବା। ସେଥିପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ମୁଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ସାଇଜ୍ର ଚପିଂ ବୋର୍ଡ ନେଇଯାଇଛି। ସେଇ ଚପିଂ ବୋର୍ଡ ଉପରେ ଏଇ ଗୁଳାରୁ ଗୋଟେ ରଖିଛି ଆଉ ତାପରେ ହାଲକା ଟିକେ ଶୁଖିଲା ଅଟାକୁ ଡଷ୍ଟିଂ କରି ନେଇଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ବେଲଣା ପେଡ଼ି କିମ୍ବା ଚପିଂ ବୋର୍ଡରେ ଡୋଟା ଆଉ ଲାଗିବନି।
तापर बेलना काठी साहाय्य आम या जमी रुटी बेली था से हिसाब से गोल करके बेली नवा जेहेतु गुଳାର साइज बड़ अच्छे रुटीर साइज भी बड़ रहा। तो ये देखिपे मु बड़ करके या बेली नहीं एबे आमे कौन करिपा ना एमतिका गोटे गिन्नाटे नबा आ गिन्ना साहाय्य या काटी नबा जहाँद्वारा कि आमको एका सहित बहुत गुड़िए रुटी मिल जीव ता सहित सब गुड़ाक एका साइज भी बनिब आ देखिबा पई भी सुंदर लागिब। बेली सारिबा परे जहाँ भी बड़का अटा बाहर ताकू आमे परे एकजुट करके पुणी थे बेली नबा। तो देखो एबे आमे कौन करिपा ना ये जो रुटी बनईचे ता मझिरे आमे स्टफिंग भरिबा जो स्टफिंग को हमें ठंडा भाव छाड़ी से स्टफिंग रू गोटे चमच आनिकी वही मझिरे दे देइछि तापर ए भाव में फोल्ड करि नबा या फोल्ड कर सारिबा परे सील करि नबा। सील करिबा पई कोनोसी भी पानी रो दरकार पड़िबो नाही बस केवल आंगुठी सहायता एमती चापी नियंतु सेटा इजीली सील हो जिवो। तो देखि पारुथिबे या शेप दबा मध्य केते सहज। तो एबे मु आपन मानकु आ गोटे मध्य स्टफिंग भरिकी देखि देउछि देखि पारुथिबे स्टफिंग भरि सारिबा परे ए भाव में सील करि नबा सहजरे ए जलखिया हमर बनिकी रेडी हो जिवो। तो ये भाव में एमती सब गुड़ाक सेप देकी रखी नहीं एबे हमें कौन करिपा ना जो स्लरी बनईथिले से स्लरी रे याकू डिप करिपा किंतु ता पूर्वरु आमे स्लरी की जेहेतु रखी नैथिले सेथिपे अटा गुड़ाक तळे बसी जाइछि ताकू टिके भल भाव में गोळेई नेबे आ गोळेई सारिबा परे एबे हमें गढ़ी की रखिथिबा जलखिया को ए स्लरी रे डिप करि नबा आ गोटे कंटा चामच सहायता रे ए जलखिया को आमे स्लरी रो बाहर करिबा जहाद्वारा कि जहाँ भी एक्स्ट्रा बैटर लगिथिबो सेटा बाहरी जिवो। तापरे देखंतु एटी जलखिया को छाणीबा पई मु गोटे कड़ाई रे किछि तेल को आगुरु ही गरम होबा पई छाडी देतिले तेल गरम हो जिबा परे ए जलखिया को स्लरी रे डिप करिकि एमती गोटे गोटे करिकि ऐड करि चलीबा एका संगरे आपनका कड़ाई बा पैन रे जेतिकी जागा हबो सेतिकी ही देबे किंतु एटी मोर गोटे बैच रे ही सब गुडा को जागा हे जाईछि। आउ जेतेबेले ए जलखिया को हम छाणीबा जेतेबेले कड़ाई रे जागा न हबो जे गुड़ाक माने आग कुक हो जाइथिबो बा गोल्डन हो जाइथिबो ताकू साइड करके एमती जलखिया को गोटे गोटे करी दे चलीबा। आउ जेतेबेले जलखिया हमर गोटे पट साइड भल भाव में गोल्डन होकी छाणी हो सेतेबेले जाके जलखिया को हमें ओल्टेबा पई चेष्टा करिबा नहले तो जलखिया बहुत सॉफ्ट थाए तेल रे फिटी जिबार भय रहिबो। पाखापाखि 3 ରୁ 4 मिनिट पर्यंत हाई फ्लेम रे एपट सेपट करके छाणीबा परे देखि पारुथिबे जलखिया हमर चारिपट साइड रो भल भाव में गोल्डन ब्राउन होकी छाणी गलानी। तो एई भली भाव में जले जलखिया छाणी हे जिवो याको में बाहर करे गोटे थाली रे बा प्लेट रे साइड रे रखि नपा। जदि आपण याको स्टोर करके रखिबा पई चाहुथिबे तबे सेप दे सारला परे आपण कोन करिवे ना ताको एयर टाइट कंटेनर रे भरिकी फ्रिज रे रखी पारिबे आ जेतेबेले भी जलखिया खाइबा पई इच्छा हबो सेतेबेले स्लरी बनेकी ताको स्लरी रे डिप करके फ्राई करके बा छाणीकी खाइ पारिबे। तो ये देखो कथार कथार सब जलखिया को मुझे छाणिकी रेडी कर जलखियार साउंड ही आपने जापे जे यहाँ केते क्रिस्पी और क्रंची बनी भीतर स्टफिंग भी भरी होकर रही से कौन भी चटनी कि तरकार आवश्यकता पड़ो ना या एमती खाईपारे। आउ जदि आज रेसिपीटी आपको टिके भी भल लगी तेज प्लीज वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने को बिल्कुल भी भूलु नहीं। रोची बाय पुणी देखा आउ एक नुआ रेसिपी सहित आउ एक नुआ वीडियो रे।